Tatak RMN. Yo, yabisa ko na siya. Yan, G. Yan pa extra. Extra time ko, misis. MaxVit, tayo da para kinakargao de fuerza el cuerpo. Alerto al pensamiento y tiene para manlabing-labing with proper diet and exercise. Para con el Magadi Mindanao, que Pirmi tiene extra. MaxVit Cargado. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na dag pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Tatak RMN. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Levanta kita ang dayayo na trabaho. Algún día supervisor yayon. Nescafe Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier. Ay pursige pa siyempre yo. Este si Dan alas 6 del aga. Kay tatomalen Nescafe Classic kada dia. Probado ya. 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic kada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Trabaho kitambak? Sige lang! Det ikaw nana na kasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, necesita extra. Isiya duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No mas yaman un rato allí. Chenia Extra Cuenta con ese. El di tuyo trusted Alaksan, extra bueno ya. New Alaksan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina-extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaksan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing. Para extra también tú. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tatak RMN. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunod-sunod na OT. Kapit lang. Kaya ko pa. Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang. Kaya ko pa. Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, Ahoy!
Kidney Care time! Perhesyo ning magpa-dialysis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.